Halo pemirsa, kembali hadir dengan saya Sally Siregar dalam Berita Dunia. Kami akan menyajikan informasi terhangat yang terjadi di penjuru dunia untuk Anda. Pemirsa, pada 2021, Oregon menjadi negara bagian Amerika Serikat pertama yang lakukan dekriminalisasi seluruh jenis narkoba dengan tujuan mengalihkan masalah kecanduan dari pendekatan hukum ke pendekatan medis. 3 tahun kemudian, Pemda menyatakan darurat fentanyl di kota terbesar negara bagian tersebut. Sejak 2021, negara bagian Oregon memberlakukan dekriminalisasi narkoba. Bagi pecandu seperti John di kota Portland, ini membuatnya bisa menghisap syabu atau menggunakan fentanyl dengan leluasa. We were right out in the open and you didn't have to be paranoid anymore. You didn't have to worry about the cops. And I mean, we were just sitting out, it was just like smoking cigarettes. Dekriminalisasi disahkan lewat referendum akhir 2020 bernama Measure 110 atau Undang-Undang 110. Pengguna tak lagi menghadapi ancaman kurungan. If somebody is using, if we see somebody smoking fentanyl off of foil, we can stop them and we can write them a Measure 110 ticket. And that ticket, it's a $100 fine. And basically, they can either call a phone number or pay the fine. Tapi kenyataannya hanya sekitar 4% yang menelpon nomor kanseling pada kartu yang dibawa polisi. Dan yang gagal bayar denda juga tak diberi sanksi. Selain itu banyak dampak lainnya. Fentanyl came on the scene at the same time that decriminalization happened, and then we saw an explosion in public drug use downtown, and unfortunately that brought other issues into downtown, such as gun violence and other crime. Erica adalah warga Portland yang akhirnya pindah guna menghindari tingginya kriminalitas. This isn't about freedom for people who want to do drugs. This is an absolute tragedy, and where you have decriminalization, you have a bigger market for drug use. And the drug dealers come in and they have people to sell to. Kematian akibat overdosis opioid di Oregon meningkat dari 472 pada 2020 ke 1.000 lebih orang pada 2023. The spirit of Measure 110 was to stop using the criminal justice system to treat addiction, instead treat it as a medical issue and provide treatment. However, we haven't done that yet. So you decriminalized, but you don't build any infrastructure and you don't have any services for folks that need it. Di Dewan Negara Bagian dan kalangan aktivis muncul beragam wacana, mulai rekriminalisasi hingga reformasi saja. Fewer people are actually moving through a process because there isn't that pressure, essentially, that consequence and reward to move people into recovery like we previously had with drug courts and other systems that were in place. Undang-undang dekriminalisasi dulu didukung 58% pemilih di Oregon. 3 tahun sejak dekriminalisasi terjadi pergeseran opini publik di Oregon. Sebuah survei baru oleh Emerson College misalnya menemukan bahwa separuh lebih warga Oregon ingin membatalkan dekriminalisasi ini. Tapi lebih banyak lagi ingin sekedar terjadi perbaikan di sana-sini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Menurut Kedutaan Besar Tiongkok di Abuja, Tiongkok adalah pemain utama dalam industri konstruksi Nigeria. Namun menurut para kontraktor Nigeria, dominasi perusahaan Tiongkok telah menggusur mereka keluar dari sejumlah proyek besar. Insinyur Said Magari adalah seorang kontraktor lokal yang bekerja di lokasi industri konstruksi yang berkembang pesat di Abuja. Namun menurut Said, kehadiran perusahaan konstruksi besar Tiongkok di Nigeria telah membatasi pemborong lokal seperti dirinya hanya mengerjakan proyek perumahan yang lebih kecil. And a lot of our local contractors don't have that capacity to compete with those foreign contractors because they have the expertise, they have the experiences, they have the technical equipment as well as the financing options. So these are threats to our local contractors. That's why our local contractors are looking at small residential private projects. Perusahaan-perusahaan Tiongkok masuk dan mengisi kekosongan itu. Pada September 2021, utang Nigeria ke Tiongkok mencapai 4,1 miliar dolar, terutama untuk proyek infrastruktur, menurut kantor manajemen utang Nigeria. Konsultan pembangunan JD Ojo percaya, pinjaman Tiongkok merupakan faktor yang memaksa pemerintah memberikan proyek konstruksi kepada perusahaan-perusahaan Tiongkok. China will give you the loan, but we also state in the terms and conditions of the loan
that they need to bring in their own expertise and their own infrastructure to execute the project. The fear is that if we fail to service those loans, future government may run into problem and have some of those assets seized. Menurut Presiden Persatuan Insinyur Nigeria, seharusnya pemerintah Nigeria menciptakan lingkungan yang mendukung para kontraktor lokal. Government should deliberately invest in our own local contractors. How do they invest? Just give us jobs and challenge us. VOA telah menghubungi Kedutaan Besar Tiongkok di Nigeria dan perusahaan konstruksi milik Tiongkok CCECC untuk memberikan komentar. Namun pertanyaan dan permintaan wawancara tidak dijawab. Dalam sebuah pernyataan, Duta Besar Tiongkok untuk Nigeria, Cui Jianchun, mengatakan negaranya adalah kontributor utama untuk pembangunan infrastruktur di negara itu. Namun bagi para insinyur seperti Said, dominasi perusahaan konstruksi Tiongkok menggusur talenta Nigeria karena sejumlah kontraktor akhirnya mencari peluang lebih baik di tempat lain, sementara lainnya bekerja di sektor berbeda. Now the challenges we have are that you are not giving chances, opportunities for training, mentorship, participation for these our local and young growing people. Tapi untuk saat ini, menurut Said, ia dan rekan-rekannya hanya akan harus fokus untuk membangun rumah tinggal saja. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemulihan diplomasi panda Tiongkok pertama diangkat di sela KTT APEC di San Francisco November lalu dan akhirnya mulai dilaksanakan. Kebun binatang mana saja di Amerika Serikat yang bersiap menerima lagi panda dari Tiongkok? Dan mengapa program ini sempat ditangguhkan? Berikut beritanya untuk Anda. Kebun binatang San Diego bersiap menerima kembali panda dari Tiongkok, menandai pemulihan diplomasi panda oleh pemerintahan di Beijing. It's a long process to bring giant pandas from China to the United States. So there's years of negotiations with the authorities in China and also with our own federal government, the U.S. Fish and Wildlife Service. So we have to get a permit to bring these pandas into the country. In order to get a permit, we have to show that we know how to take care of them, which of course we do. We've done it before and we did it very well. We also have to show that we're contributing to the conservation of the species back in China. Salah satu kontribusi San Diego Zoo Wildlife Alliance adalah perbaikan formula susu untuk bayi panda, yang menurut siaran pers kebun binatang ini ikut mendongkrak harapan hidup bayi panda dari hanya 5% ke 95%. The San Diego Zoo Wildlife Alliance, we do have a very long history working with giant pandas in China, 3 decades and counting. And when we returned our pandas back to China, we did not sever our relationships or stop working on giant pandas. We've continued to collaborate with our partners in China. We continue to do research and conservation. Both with the breeding centers there and also with the wild population as well. Juru bicara Kemlu Tiongkok mengkonfirmasi perjanjian panda dengan kebun binatang San Diego dan juga kebun binatang ibu kota Spanyol, Madrid. 我们期待同有关国家的新一轮的大熊猫国际保护合作，将进一步的拓展大熊猫等濒危物种保护科研成果，促进民心相通和民间友好。 Selain itu, Tiongkok juga menegosiasi program kerjasama baru dengan kebun binatang Washington DC serta Wina, Austria. Diplomasi panda berawal pada tahun 1970-an dengan dihadiahkannya 2 panda ke Amerika Serikat semasa pemerintahan Richard Nixon bersamaan dengan normalisasi hubungan antara AS dengan Republik Rakyat Tiongkok. I got pandemonium when the Nixon administration traded 2 ugly muskox for 2 gorgeous panda bears, and I've had pandemonium ever since. Tapi diplomasi panda dalam bentuknya sekarang ini berawal pada 1980-an dengan mekanisme kontrak selama 10 tahun yang bisa diperpanjang atau tidak dan dengan biaya hingga $1 juta setiap tahunnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Di tengah berlanjutnya kontroversi soal dukungan Amerika Serikat terhadap Israel, dalam perang di jalur Gaza, ibu kota Amerika Serikat dikejutkan dengan aksi bakar diri seorang laki-laki anggota Angkatan Udara.
Pelaku menyebut tindakannya sebagai protes ekstrim, sebagai penolakan terhadap apa yang telah terjadi. Seorang personel aktif Angkatan Udara AS melakukan bakar diri di depan Kedutaan Besar Israel di Washington DC Minggu waktu setempat. Pada Senin sesudahnya, polisi ibu kota AS mengonfirmasi laki-laki tersebut meninggal dunia akibat luka bakarnya. Aaron Bushnell melakukan aksi bakar diri sekitar pukul 1 siang waktu setempat, tepat di belakang saya. Ini adalah lokasinya di depan Kedutaan Besar Israel di Washington DC. Saat melakukan aksinya, ia mengenakan seragam lengkap serta menyiarkannya lewat streaming media sosial Twitch. Ia menyebut bahwa aksinya adalah protes ekstrim menolak serangan Israel di jalur Gaza. Ia juga meneriakan yel bebaskan Palestina sebelum akhirnya mendapatkan penanganan. Sejak serangan militan Hamas ke Israel 7 Oktober dan serangan balasan Israel, kedubes dan perwakilan diplomatik Israel di seluruh AS sering didatangi demonstran dan dijaga ketat. What if we saw him? Could I have asked him to come protest with us? Could I have given him hope that change is possible and he doesn't have to risk his own life for it? Pada Desember, seorang demonstran juga melakukan bakar diri di depan konsulat Israel di Atlanta. Aksi bakar diri terjadi saat kebijakan AS terhadap perang Israel-Hamas terus mendapat resistensi domestik, terutama dari partai Presiden Joe Biden sendiri, Partai Demokrat. Di Michigan yang menggelar pemilihan pendahuluan pada 27 Februari, isu Gaza memecah opini warga setempat, terutama pemilih Yahudi dan pemilih Arab serta Muslim. I think Biden has done a pretty good job. I believe that he is juggling very hot balls right now. The point is enough. End of the day that Joe Biden failed himself. Joe Biden failed the humanity. Pada saat yang sama, pemerintahan Joe Biden juga semakin berseberangan dengan pemerintahan Benjamin Netanyahu, khususnya soal perluasan serangan ke Rafah. More than 1 million people who have been pushed into this small space in Gaza because of military operations elsewhere. It's also the area where all of the humanitarian assistance comes into Gaza to serve all of Gaza. Pemerintah Biden mendesak operasi militer di Rafah harus disertai koridor kemanusiaan untuk memudahkan penyaluran bantuan ke warga sipil. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, kapsul Orion milik NASA kembali ke bumi setelah uji terbang ke bulan selama 26 hari. Penerbangan dengan sistem antariksa berteknologi Mubtakhir ini merupakan tonggak penting bagi NASA yang berencana mendaratkan kembali manusia di bulan pada 2025. This is the largest mission that NASA has taken on. Saat Artemis menjelajah lebih jauh dibanding pesawat apapun yang dirancang membawa manusia, staf NASA mengamati dengan seksama volume data yang dikirim kembali dari kapsul Orion yang tidak berawak ini. Thermal analysis, vibe acoustic. Analyzing the data from the Orion seat to understand the dynamic response of having the mannequin in there. So we want to make sure the spacecraft is set up for those challenges, radiation, things like that. Perjalanan 26 hari kapsul Orion membawa 3 manekin sejauh puluhan ribu kilometer ke orbit bulan, menguji kemampuan NASA untuk suatu hari nanti membawa astronot seperti Victor Glover dalam sebuah pesawat yang serba otomatis. The maneuvers it's going to do are so complicated. For me to have manual control throughout the entire regime of flight actually adds risk that we aren't necessarily trying to buy off on. We will have astronauts on board. They will monitor all their systems. They'll have 60 plus displays that show everything on the vehicle and provide telemetry and command interface to the vehicle, but automation in the background will be operating the mission in its entirety. Veteran program pesawat ulang-alik dari NASA adalah bagian dari tim yang membuat teknologi baru yang sangat berbeda dibanding yang dulu digunakan para astronot untuk mencapai bulan. It's much different than the Apollo era of capsule where you had switch throws and multiple astronauts and you called the astronaut to make actions that would operate the vehicle. Artemis is automated. It's a software-driven vehicle. It's a data-driven vehicle that will automate everything from takeoff through splashdown. Para pejabat NASA menyatakan keyakinan mereka pada kinerja keseluruhan Orion, meski ada beberapa gangguan teknis kecil.
splashdown. NASA kini harus memilah data yang dikumpulkan sebagai persiapan bagi misi Artemis II, yakni misi berawak pertama untuk kembali mengorbit bulan pada 2024. All the data we get is a success. And that's the important thing, is to go off and test that out so we can buy down that risk for Artemis II. Meski SpaceX sedang membuat sistem roket baru untuk mencapai bulan guna membantu tujuan jangka panjang NASA, tapi menurut manajer integrasi program Brunel Rodriguez, kapsul Orion adalah pesawat pilihan NASA di masa mendatang. This isn't just this test flight. This is the start, I think, of a fantastic campaign that's really going to extend our exploration. Meski NASA telah menguasai cara membawa manusia kembali ke bulan, namun siapa astronot yang akan pergi lebih dahulu belum diputuskan. Ada 18 astronot yang masuk daftar, dan prioritas NASA adalah mengirimkan perempuan pertama dan orang kulit berwarna pertama ke kutub selatan bulan yang ditargetkan berlangsung pada tahun 2025. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, ilmuwan di penjuru dunia merespon positif terobosan dalam riset tenaga dari reaksi fusi oleh ilmuwan Amerika Serikat yang memiliki potensi besar menciptakan sumber energi bersih bagi penduduk dunia yang terus bertambah. Apakah dengan demikian maka PLTU dan batu bara bisa langsung ditinggalkan? Berikut beritanya untuk Anda. Reaksi nuklir fusi atau bersatunya dua inti atom seperti yang menjadi sumber tenaga matahari dan bintang-bintang lainnya, itulah terobosan ilmuwan Departemen Energi AS di Laboratorium Nasional Lawrence Livermore di California. Untuk pertama kalinya, lebih banyak energi tercipta dari reaksi ini daripada energi laser yang digunakan. Simply, nuclear fusion is building the sun on Earth. How can we build the sun on Earth using the similar nuclear reactions? So, of course, it is not as simple because this sun is very hot, and when we produce plasma to produce this energy in fusion, you have to contain it in a container. So that is difficult because this very high temperature, either due to inertial compression or magnetic nuclear fusion, you still have to maintain clear confinement of this plasma. Temuan ini memiliki potensi besar bagi pengembangan energi bersih di seluruh dunia. With the population increases, especially in Asia and in China and in India, we are going to see a huge increase in the need for energy. So it's challenging enough to convert our current sources or to change our current sources to carbon free. But then, and if we look at like what the increase is going to be, it's really dramatic what we will need to produce. So I think that what we need is if we want to prevent further climate change, that we are going to need a diverse options of energy production to deploy, and nuclear energy, both fission and fusion, really must be a part of that equation, that we're not going to get there with renewables alone. Tapi untuk bisa dimanfaatkan secara optimal bakal perlu waktu lama. Turning this from a science demonstration into a power source, there are many technological hurdles that will need to be overcome as we go forwards. But in terms of the optimism that we can have that fusion may one day be the ideal power source that we thought it would be, that we've been trying to get working for 70 years and have never had the opportunity to generate more energy out than in, that has now been demonstrated. Pembangkit listrik bertenaga nuklir selama ini menggunakan reaksi nuklir fisi alias pemisahan partikel, bukan fusi. Sebagian aktivis lingkungan telah lama melirik sumber energi nuklir sebagai sumber energi lebih bersih dibandingkan bahan bakar fosil. Dan tenaga fusi ini tidak memunculkan limbah nuklir seperti halnya reaksi nuklir lainnya. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Tak hanya itu, banyaknya pengunjung ke Florida ingin melihat langsung sapi laut di habitat aslinya. Tetapi yang sering ditemui sekarang justru sapi laut yang telah mati. Aktivis dan pelaku industri wisata khawatir berbagai faktor lingkungan kini membuat satwa ini semakin terancam kehidupannya. Paul adalah pemandu wisata dan aktivis lingkungan hidup di negara bagian Florida. Belakangan ia mencermati ada perkembangan yang mengkhawatirkan. The brown algae that you see in there right now is choking out the seagrasses. It's not a toxic algae, but again, it's enough that
sunlight cannot get through it to, for the photosynthesis for the seagrasses underneath it, and they're choking out. Judy yang tinggal di kawasan ini juga memperhatikan perkembangan ini. I do live on the lagoon. I don't see many manatees at all, and over the last since 2010, because the seagrass has been steadily declining. Manatee atau sapi laut adalah kerabat dugong yang tinggal di perairan Amerika Serikat dan Kepulauan Karibia, serta sebagian Amerika Latin dan Afrika Barat. Badai Ian baru-baru ini memicu kekhawatiran aktivis pelestarian lingkungan karena sebelum badai menerjang pada akhir September pun Dinas Satwa Liar Florida telah mencatat lonjakan kematian satwa unik pemakan rumput laut ini. On two different charters with clients, I have come across one manatee just to the north of here, about 1.5 miles, and another one to the south of here, about 3 miles, that I called into FWC that had not been reported. I had seen a few others that had been reported as well. But it's not good when you've got clients on the boat and all of a sudden there's a dead manatee. They're wanting to see him. They don't want to see him dead. Memasuki Oktober, jumlah manatee yang mati telah mendekati 1.000 ekor, jauh di atas angka 2021 saat 593 sapi laut tercatat mati. Sebelumnya rata-rata kematian mencapai hanya 146 setiap tahunnya. And the problem isn't just throwing some food out for the manatee. That's not the solution, I guess I should say. I mean, the problem that needs to be remediated is to clean up the water. We've got to reduce the nutrients and the toxins going into the water everywhere throughout the state. Guna mengatasi degradasi lingkungan ini, Dinas Perlindungan Lingkungan Hidup Florida melancarkan program pengurangan polusi yang berandil dalam perbakan alga yang kemudian mencekik rumput laut ini. Sejak 1966, status dari sapi laut di Amerika Serikat adalah endangered alias terancam kepunahan. Lalu pada 2016, statusnya diubah menjadi sekedar threatened atau sekedar terancam saja. Kini muncul desakan agar manatee atau sapi laut kembali statusnya dinaikkan sebagai endangered. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Demikian berita dunia kali ini, pemirsa. Tetap saksikan program Berita Dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.